La poste d'Oran, en 1948, 3 millions environ d'anciens francs, et qui a permis d'acheter quelques 300 ou 400 armes qui étaient stockées dans les Aurès. C'est ces armes-là qui ont été distribuées aux différentes wilayat, qui s'appelaient les zones à l'époque, pour engager l'action. La zone ouest, c'est-à-dire la zone de l'Oranie, qui était dirigée par Ben Mehdi, Ben Mehdi s'était désisté de son quota au profit des Aurès, de la Kabylie et du nord constantinois. Il avait dit que c'est dans ces régions que la révolution peut tenir, peut perdurer. Moi, je me désiste donc de mon quota parce que je dois recevoir des armes du pays frère, du Maroc, en particulier dans la région du Rif, où il avait des agents à lui, des éléments à lui, pour obtenir quelques armes. Ce qui fait que le 1er novembre si le 1er novembre a été un succès dans les Aurès, en Kabylie et dans le nord constantinois, dans l'Algérois, c'était relativement faible, et dans l'Oranie, c'était absolument réduit à sa plus simple expression. C'était, au moins pour l'Ouest, une grande préoccupation. في القاهرة يستجيب المصريون للمطالب الملحة بالرغم من إمكانياتهم الضئيلة آنذاك. احنا لا نريد لا فلوس ولا عايزين أكل ولا عايزين شرب. احنا عايزين سلاح وتمرين وتوصيل السلاح لنا وذخيرة، وبعدين إن ما كناش نحرر الجزائر ما نبقاش رجالة أمامكم. ما حد كنا نعمله داخل الإطار المصري واحد السر كامل، يعني أولا مش من القاهرة، نعم، ولا حتى من اسكندرية، سي بريسك على فرونتيير في القلعة اللي نعمروا لي باطون تاعنا، يعني بلان كونديسيون توتال ما فيش. على الرغم من إصرار السلطات الفرنسية على كسر الثورة الفتية التي ما فتأت أن تبدأ، توالت الأحداث بسرعة والتهبت الجزائر بنيران الثورة. وفي الوقت نفسه تم تنظيم أول قافلة للأسلحة انطلاقا من القاهرة، يخت أو قارب صغير يدعى دينا، الذي أبحر في 28 من فيفري سنة 1955 وعلى متنه 21 طن من الأسلحة الموجهة للمجاهدين. في البداية هي قصة عمل باسل وشجاع يستحق أن يكون سيناريو رواية عن التجسس الدولي. Les armes qu'on avait, c'était très peu, quelques fusils de chasse, quelques vieux pistolets, quelques fusils, quelques trucs. Les seuls qui avaient un peu d'armes, هم أصحاب les Aurès, مع بن بوعيد مع la frontière تماك تونيزيان إلى آخره. Donc Ben Bella, il était harcelé par les responsables de l'armée de libération nationale. أعطونا السلاح. Là, on était jeunes et on ne savait pas quoi faire parce qu'on n'avait pas d'armes. ما لو كان عندنا حنا لي بومب كملوا لهم اليوم وهذا كنا نديروا حالة في فرنسا. ما كان عندنا والو. Alors, Ben Bella, il مشى في جمال عبد الناصر, il a vu جمال عبد الناصر, قال له يا ودي j'ai besoin d'un bateau. J'ai besoin d'un bateau pour transporter les armes en Algérie. قال له راني شفت مع الجنرال قاسم نتاع العراق il a fait un coup d'état تاعهم, mais c'était un homme il avait l'Algérie dans le sang, il aimait beaucoup l'Algérie, général Qasem. Les révolutionnaires orientaux تاع الموyen-orient, ils adoraient l'Algérie après le déclenchement de la révolution. بداو يسمعوا بl'Algérie كي عامله هذه. Mais les armes étaient là. Bon, il faut dire que les Égyptiens avaient mis à la disposition de la révolution algérienne des camps d'entraînement avec un peu d'armement, parce que l'Égypte, après le coup d'État contre Farouk, c'était en 52, en juillet 52. Donc juillet 52 à novembre 54, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas beaucoup de temps, l'Égypte n'était pas encore redressée, elle était pauvre, n'avait rien du tout. Ben Bella شاف جمال عبد الناصر قال له يا ودي خصني بابور. قال له ما عنديش. قال له عندي جوج بابورات, deux bateaux à l'époque. قال له عندي deux bateaux. قال له je peux pas te donner un 15, mais c'est pas possible. قال له بصح laisse-moi le temps de réfléchir, je te répondrai. Il a demandé au service de l'enseignement, ils lui ont annoncé qu'il y avait un bateau, il s'appelle le bateau Dina. Qui est Dina?
Dina est la femme, l'épouse de Hossein, Malik Hossein de la Jordanie, qui est d'origine égyptienne. Alors, ce bateau, c'était son père qui le gérait, le père de Dina qui le gérait au Moyen-Orient, des trafics, des trucs comme ça, qui leur rapportaient de l'argent. Quand les services de sécurité, quand le Gamal Abdel Nasser, voilà le bateau Dina, il a accosté à Tripoli. Donc il faut voir comment on peut le prendre, comment on peut le détourner de là. Parce que Tripoli était encore international pour ce Malik Sanossi. Il y avait toutes les polices du monde. Voilà, quand il y a un mouvement révolutionnaire, ou un bateau qui bouge plein d'armes, toutes les polices, ils connaissent les ballons. La mafia, le CAF, les renseignements, ils peuvent avoir tout ça très, très, très facilement. Gamal Abdel Nasser, voilà, moi je te recommande de prendre Dina. Dina, il est à Tripoli, je mets à ta disposition tous les services de sécurité, l'ambassade elle est avec toi, les personnels, tu as tout ce qu'il faut. ادخل عليهم ارفدهم اعملهم اوليما اقتلهم اعملهم اللي حبيت مي جيب البابور المصر قالوا بن بلا داكور سي با تومبي دون لي زوني دالسور ils seront à Tripoli et on lui indique l'endroit où le bateau où il était accosté ادخل عليهم اوليما ما رفدوا يديكم. Il y avait هذا Jean qui est un homme extraordinaire, un Yougoslave qui était le commandant de bord, qui était déjà capitaine l'armée de libération pendant la guerre 39-45. Alors تخلى عليهم بن بلا كذا هذا جيتي 3 و 4 قالوا هذا قال جا شاف بن بلا الى في جون هذا قوري في وسطهم كيفاش هذا كيفاش جا سقساه قالوا شكون انت قالوا كي تشوي قالوا جو سوي كومون جون عطاو له لو تاعو اي قالوا دو كال بي تشوي قالوا شو يوغوسلاف قالوا سي تشوي دو يوغوسلاف تشوي دي نوتر قالوا شويه دي نوتر سون بور تيتو ايتترا الى اخره حنا nous aimons beaucoup les Yougoslaves les Yougoslaves يعني sont très proches de nous point de vue révolution parce qu'on avait ce passage commun. Alors قالوا maintenant vous allez lever l'ancre et vous dirigez directement vers le Caire ou la Canal du Suez ou l'Iskandria هكذا un port égyptien. لكن هل يمكننا التحدث عن سفينة؟ يشك في ذلك نادير بوزار حين رآه لأول مرة. يتعلق الأمر بقارب إنقاذ تمت تهيئته ليصبح يخت طوله 11 مترا به محركي وقود 2، ليس به راديو. ضعامة الإرسال تطل على السطح الخلفي، وبه أيضا ضعامة صغيرة جدا تسع لشخصين أو 3. في الأعلى تتواجد غرفة القيادة مع طاولة قابلة للطي ومقاس الضغط الجوي الذي يعمل من حين إلى آخر. السرعة القصوى 8 عقد أي 15 كيلومتر في الساعة عندما يكون الطقس جميلا. Il y avait un bateau qui a été choisi pour cette aventure qui s'appelait au départ Fakhr al-Bihar. Mais comme ce bateau appartenait à la princesse égyptienne qui s'appelait Dina, donc c'est une façon d'honorer et de remercier cette princesse, on avait donné le nom du Dina à ce bateau. Ensuite, il fallait choisir les résistants qui devaient faire partie de cette expédition. En fait, alors, il y a eu 8 résistants qui ont été choisis pour cette odyssée. Je vais les citer. Donc, il y avait Abdelaziz Meshri, Abdelrahman Mohamed, Hossein Mohamed, Arfawi Mohamed, Chennouf Ahmed. Il y avait Boukhrouba Mohamed qui allait devenir plus tard le président Houari Boumediene. Et Nadir Bouzar, de son nom de guerre, Abdelkader, qui était responsable de cette expédition. ولكن من هو نادير بوزار؟ ولد بوزار المدعو عبد القادر في الفاتح من مارس سنة 1917 بالرباط المغرب. Nadir Bouzar est d'abord d'une descendance maraboutique de Sidi Ahmed Ben Youssef qui est enterré à Mediana. Et donc son père était interprète civil et il a travaillé au moment où il y avait les Français négociaient avec l'émir Abdelkrim Khattabi et les Espagnols, donc il a servi d'intermédiaire. Donc voilà, ça c'est le décrit de son père. Et
Et lui, donc, il a fait des études supérieures au Maroc. Et il a fait des études supérieures dans le domaine du droit et littéraire. Donc, il a pu bénéficier d'un poste supérieur du temps du protectorat. Et je crois que c'était l'unique qui avait ce poste à l'époque. Mais durant sa carrière, il a vu toutes ces humiliations et ces injustices concernant le peuple marocain et aussi vis-à-vis de cette classe algérienne qui résidait au Maroc. Et donc, c'est comme ça qu'il a décidé de partir et de combattre ces colonialistes. في عام 1953 التحق نادير بوزار بمصر وتجند من أجل الكفاح لتحرير شعوب المغرب العربي. بن بلة كيش نقول لك il évoluait au milieu d'un milieu comme Beaux-Arts. Tout ce qui était proche de Ben Bella, c'était des volontaires, c'était des nationalistes, des militants, des cas-là. C'était un milieu comme ça. Donc, Beaux-Arts, quand il est venu, c'était un élément parmi des centaines, des milliers qui gravitaient autour de Ben Bella, des hommes très, très... Sauf que Nadir Beaux-Arts avait peut-être quelque chose en plus. À l'époque, c'était un diplômé universitaire. Effectivement, donc dès qu'il est arrivé, il leur a dit j'ai envie de servir dans l'action et ne pas rester derrière un bureau. Donc il pressait un peu ses collègues révolutionnaires pour qu'ils puissent avoir une responsabilité sur le terrain. Et bon, ça a pris un peu de temps parce qu'en fait il y avait le 1er novembre qui se préparait. Et à l'insu de tout le monde, il n'y avait que Ahmed Ben Bella peut-être et Mohamed Boudiaf qui étaient au courant de cette date-là. Les autres s'impatientaient. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi le temps passait sans qu'ils soient intégrés à une action donnée. Voilà. Et puis bon, il est arrivé un jour où la résistance au Caire avait décidé d'envoyer un bateau d'armes sur le Maghreb. Et c'est là où ils avaient décidé de donner cette responsabilité à Nadir Bouzar. بأمر من المقاوم المغربي الأمير عبد الكريم الخطابي وأحمد بن بلة انطلقت رحلة دينا من القاهرة. كل من رأى السفينة في الإسكندرية شك في مصيرها. عند توقيعه للأمر بالمهمة عانق بن بلة نادير بوزار طويلا وقال له أخي أنت على علم أن فرصتكم للوصول آمنين ليست سوى بنسبة 10%. Le choix a été donné pour Nadir Bouzar. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nadir connaissait très bien le terrain du Maroc, vu qu'il était haut fonctionnaire au Maroc, et connaissait aussi pas mal de tribus et la mentalité marocaine. Et ce qui fait que tout ça allait faciliter sa tâche une fois arrivé sur place. Les responsables de la résistance du Mekteb au Caire avaient décidé d'une date de départ. Donc cette date, c'était pour le 28 février 1955 à 17h. Donc juste à la veille de cette date-là, le bateau se trouvait à Port Saïd. Et donc ce bateau, ils l'ont déplacé dans une crique à l'ouest d'Alexandrie. Et c'est là où le bateau a été chargé de ces 21 tonnes d'armes. Parmi ces 21 tonnes d'armes, il y avait des armes automatiques, des grenades, des munitions, etc. Donc le chargement s'est fait pendant 8 heures. Ce sont les militants d'ailleurs. Exactement. Exactement. C'est les 8 militants pendant, excusez-moi, 20 heures qu'ils ont fait ce chargement. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait d'autres personnes pour aider. C'était une façon de maintenir cette action. Le secret, voilà, le secret, exactement. انطلقت السفينة إذن وعلى متنها 15 ناشطا عازما على الإبحار في منطقة يسيطر عليها الأسطول الفرنسي تماما.
كانت رحلة محفوفة بالمخاطر. ستضطر دينا خلال رحلتها عبر المتوسط إلى مواجهة تقلبات الطقس والقوات البحرية الغربية والأمراض والتوترات الداخلية. استطاعت دينا إحباط كل الفخاخ والإفلات من كل المصائد. Donc le bateau est parti d'Alexandrie et il avait accosté à Derna. C'est une ville portuaire libyenne. Ils s'étaient arrêtés parce qu'il y a eu un début de tempête, ce qui fait qu'ils sont rentrés, ils ont fait le plein de gasoil, ils sont restés deux jours et puis ils sont repartis. Et ils devaient aller faire escale à Tripoli. Mais durant cette traversée, il y a eu une très grosse tempête. نادير بوزار قلق من مجريات الأحداث. في تاريخ 3 مارس أصبح رفقائي شبه أشباح متحركة، لم أعد أتعرف عليهم من شدة التغيير في ملامحهم. على الأقل لم أعد أسمع تذمرهم، فهم لم يعودوا قادرين على ذلك. يحل الليل والعاصفة لم تهدأ. تصدعات اليخت أصبحت أكثر خطرا، وكان قلقي يتضاعف كلما سمعت صوت ترهل السفينة عند تصاعد الأمواج. À hauteur de Benghazi, ils étaient obligés de rentrer au port. Ils sont rentrés au port de Benghazi où tout l'équipage était dans un état médical très déplorable. Et le bateau aussi n'était pas en bon état. Et quand ils sont rentrés au port, on leur a annoncé que 20 bateaux avaient coulé ce jour-là, dont 2 paquebots. Et finalement, leur bateau n'a pas été touché par la grâce de Dieu. Et ils sont restés, je crois, 3 ou 4 jours dans ce port parce qu'ils devaient se retaper. ويعاودوا يكملوا الطريق تاعهم للماروك اسبانيول. سي سكي سي باسي. نهار لحقت انايا مع الجابي لو 29 قلعنا من القاهرة بارترا ومن بعد باروت لحقنا لطرابلس. نادير كملوا قالوا لهم كملوا راحوا هذوك لي 2 زيتيديون اللي كانوا معهم هبطوا قالوا لي نادير راح سيتي ريسبونسابل دو كونفوا. Les autres, c'était des maquisards, mais il y avait un seul étudiant qui est resté avec lui, هو نادي بومدين. هو نادي اسمه بوخروبة. أنا suis resté thématique. Nadir Bozar est arrivé là-bas. Ils ont eu un incident de débarquement de Slaman. Heureusement, c'était de la plage. Alors, les ravitaillements manquaient. Quand ils arrivaient dans certains ports, les policiers venaient pour inspecter. هذاك لو جون كانوا تخباو تحت في لاكال من تحت يخبيهم كذا كوم il était un européen كذا هذاك بلون كذا calme هذاك il leur parlait etc. Il les sécurisait dans la police maritime de certains pays. Alors بداو ماشيين حصلوا ils ont connu les vertes et les pas mûres pendant un mois. La traversée, c'était la plus longue peut-être du monde, de par les moyens rudimentaires, de par le manque de connaissances la mer, ils n'étaient pas des marins, ils n'étaient pas sauf en dehors de gens. ميلان باسيتش المدعو جان طيار يوغوسلافي سابق إبان الحرب العالمية الثانية، أعجب بالثورة الجزائرية واستشهد بعد سنوات لأجلها في زنزانة سجن وهران بسبب المرض بعد تعذيبه طويلا من قبل المخابرات الفرنسية غداة اعتقاله في البحر بينما كان يقود سفينة أخرى تدعى أتوس كانت معبأة بالسلاح لصالح جيش التحرير الوطني. Donc le bateau devait aller sur les côtes marocaines. Finalement, il a été en Italie, sur l'Italie, à Palerme plus exactement. Pourquoi? C'était pour déjouer certains services secrets français et anglais. À l'époque, il commençait à avoir écho comme quoi un bateau devait transporter des armes pour le Maghreb. Donc ils étaient obligés de rallonger. كانت الطائرات تحلق من حين لآخر مسببة الفزع والخوف لدى أعضاء الطاقم. نادير بوزار وزملائه يتوخون الحذر. 2 من زوارق حرب تتبادل الإشارات في أمسية 16 من مارس. يبدو أنهم الأمريكيون. تحرك كبير على متن السفينة. نحضر بندقيتين وننقسم إلى مجموعتين.
يبدو أن السفينتين استمتعا حولنا لمدة ساعة، ولكن لن تكون هذه المرة التي سنغرق فيها. في باليرمو تشد السفينة انتباه سلطات الميناء وسلطات الأمن الإيطالية بسبب وجود مغاربة على متنها. Donc les autorités italiennes à Palerme étaient étonnées de voir un yacht de ce type-là accosté chez eux avec 10 personnes dessus. Donc une fois rentré, le bateau était encerclé par les services de sécurité portuaire et heureusement que le capitaine Jean avait cette géniale idée de dire que le bateau était à vendre. Donc on est venu pour voir s'il y avait preneur. خلال رحلة نقل السلاح الذي لم تتمكن دينا من شحنه تم توقيف أرزقي باستا في تونس. قامت المخابرات الفرنسية باستجوابه واستظهرت له صورا من بينها صورة لنادير بوزار. C'est-à-dire, il savait qu'il est parti. Mais où? C'est là le problème. كان يصابي باللي بالسلاح كانوا يلاقيوه ما واش قلت il savait plus qu'il était là-bas. Parce qu'ils ont mis des indicateurs même تاعنا وتاع قالوا celui-là il était celui-là je le connais. Moustapha Boumbelet parce que je suis passé. J'étais obligé de le reconnaître tandis que l'autre Nadir je le connaissais. الآخرين ما نعرفهمش ما عندنا حاجة. أنا باش قلت لو كونفانك جي جوي لي طونون يعني قلت له وي هذا وي جو لو كوني لي توكر كوم سي سافي با كيسكي واش يقول لي فرودمون قال لي نو مسيو باستا il n'est pas au Caire il est parti il n'est plus au Caire قلت له ما je l'ai dit mais شوف يعني ils étaient au courant déjà mais c'était pas pour le convoi d'armes. C'était pour la preuve, c'est que l'Atos Nardawa, il a été dénoncé déjà. Au moins, ils sont partis dans la discrétion la plus totale. Et ils sont repartis pour la côte maghrébine. Donc, au bout de 2-3 jours, ils sont arrivés à hauteur de la côte marocaine. Et là, c'est là où Nadir Bouzar a annoncé aux résistants qu'ils devaient décharger les armes à Nador exactement. Et là, les résistants étaient tellement contents et heureux, ils se sont mis à chanter et à pleurer. De joie, bien évidemment. Hein. Et c'est là où Nadir Bouzar, bon, il le dit dans son livre, Le Dina, qu'on était fiers d'être dans le premier bateau de la flotte libre du Maghreb. C'est une façon voilà, de ressentir ce sentiment de patriotisme. Et donc le bateau commençait à se rapprocher de la côte marocaine. plus exactement de la crique Ras El-Ma. أيام قليلة قبل وصول دينا تم نقل مجموعة صغيرة من أفضل الصيادين في البلدة الحدودية الجزائرية الصغيرة غزوات. تم تجنيد هؤلاء النشطاء من قبل خلية جبهة التحرير الوطني لغزوات دون إخبارهم بالمهمة التي ستوكل لهم. عند وصولهم إلى الناظور التحقوا بالساحل معصوبي الأعين واستقروا على الشاطئ. دام الانتظار عدة أيام وليالي. يوم 16 مارس تقريبا أعلنت قيادة الثورة القيادة المحلية بأن السفينة تقترب. لهذا العربي بن مهدي رحمه الله يعني أعطى الأمر للسيح ميسوم الرائد السيح ميسوم المدعو الحنصلي لكي يتكفل بالعملية. فقام الحنصلي باستدعاء بعض المجاهدين من المنطقة الذين أتوا من قرية دراوش العنابرة ثم من ولاد علي ثم من الصفرة. اختار أكثر رجال كفاءة وقدرة. العنابرة سكان العنابرة لأنهم بصفة عامة سباحوا المهارة لأنهم جاءوا فوق مرتفع يطل على البحر وأغلبية الشباب يحسن السباحة. إذا اختار 5 وهم موفقين. موفق البشير دين الدين، موفق محمد، موفق عبد القادر، موفق أحمد دي التيوي رحمه الله الذي توفى في أفريل الماضي. إذا اجتمعوا في الصفراء وطلبوا من هؤلاء الأفراد أن يلتحقوا بها
فالتحقوا جميعا واجتمعوا في 5 من الصفرة لهم 5 من عيدوني إدريس، منهم العيدوني حمد ديسي إدريس رحمه الله ملازم أول، ثم باقي الجماعة حمدون عكاشة، مقدم محمد الغالي، السايح محمد المدعو سي سليمان، وهو الذي زودنا بهذه المعلومات في عدة مناسبات بدقة ووصف قريب من الواقع. لهذا رحمه الله كانت له ذاكرة قوية. إذا اجتمعوا، إذا فزودوا بمعدات الرحلة. ما هي هذه المعدات؟ شكارة نتاع القماش وخبزة وسنيكسة، يعني دي زيسبادري تاع كيما تاع العسكر هذو، لبسوهم وقالوا بسم الله وانطلقوا على كرعيهم من الصفرة إلى غاية خليج بوعرفة، مشيا على الأقدام وتخفيا يمشون أثناء الليل خوفا من الجواسيس الفرنسيين والإسبان الذين كانت تعج بهم الطريق. على الشاطئ تسود حمى الانتظار، الرجال مستعدون منذ عدة أيام. الجميع يمعن النظر في الأفق عندما تبينت إشارة وصول السفينة في تلك الليلة الممطرة. جابوا ضياف عنا، اتصلنا به قال لي كان السنة هذا كان باخرة، كان واحد راه كان باخرة. اتفقنا معاه، لقاني هو بوضيوف مع شرق حمدون اللي في زيو، حمدون لقاني انا وياه بقى باش نجيو الباخرة تماك. بقينا سيدي قال جي الباخرة، بقينا سيدي 7 أيام وحنا تنتسناو الباخرة، تنشعل الضوء في واحد الجبل تماك باش ما جاش. قالوا يا ودي راه تأخر، عاود اتصلوا مع الإخوان راه تأخرت حيت مشات ليبيا. لما وصلوا يعني استقبلوا من قبل الوفد المغربي الذي يمثل الحركة الوطنية، والذي بدوره كان مسؤول عن تفريغ الشحنة، لأن المرحوم بوضياف والعابد المهدي رحمه الله كذلك انتقلوا إلى المغرب لتسوية الأمور العملية لإفراغ الشحنة التي كان سيتقاسمها كل من الحركة الوطنية المغربية والحركة الوطنية الجزائرية أو الثورة الجزائرية، بمعدل ثلثي للثورة الجزائرية وثلث للمغاربة. إذن انتظروا السفينة، وصلت السفينة في عين المكان، وجدوا الطالب عبد الوهاب ووجدوا شيبان عمر المدعو بومدين. إذن كانوا في الميدان ينسقون مع الإخوة المغاربة ممثلي الحركة الوطنية من أجل إفراغ الشحنة. لكن الأمور لا تسير مثل ما كان مقررا بسبب عاصفة كبيرة اجتاحت رأس الماء. اضطرت دينا إلى تحويل مسارها باتجاه ميناء قريب من مليليا المقاطعة الإسبانية في الأراضي المغربية. بوزار ورفقائه محبطين للغاية. ما العمل؟ القبطان أكثر ذهولا مني، لأن لديه كارثة جديدة يخبرني بها. لم يعد لدينا ما يكفي من الوقود، إن الأمر فظيع. كنت أنوي البقاء في البحر وانتظار الليلة المقبلة والبدء من جديد، وبعد أن عاودنا فحص حساباتنا لم يبقى لنا سوى أن نواجه السلطات الإسبانية وندعو الله. في مليليا نادير كان الوحيد الذي لا يملك وثائق، فبقى مختبئا. صعدت الشرطة الإسبانية وفتشت، ولكنها لم تلاحظ شيئا. Et ce qui a sauvé un peu cette mission, c'est que le bateau n'était pas doté de hublots pour regarder ce qu'il y avait dedans. Ça les a sauvés par contre. Donc ils n'ont pas trouvé les armes voilà, qui étaient bien dissimulées dans le bateau. Et à ce moment-là, le capitaine Jean, pour ne pas attiser la curiosité des responsables portuaires, il a dit, moi je vais aller en ville pour prendre un bain. Voilà, donc il est descendu en ville, il est parti d'abord, il est passé par un hôtel, et quand il a été à l'hôtel, c'est là où il a été accosté par 2 responsables algériens. C'est eux qui devaient recevoir les armes là-bas sur la côte. C'était l'un d'eux, c'était Boumediene, c'est Shiban Ahmed, et le deuxième c'était Abdelouahab Talib. Et ils ont été chez lui dans la chambre d'hôtel, ils lui ont dit voilà, c'est vrai qu'il y a eu un souci de transmission de signaux, donc voilà, la prochaine nuit on va se voir à la même crique et il y aura des signaux qui vont être plus perceptibles cette fois-ci. Par contre, tu vas dire à Nadir Bouza de quitter le bateau pour ne pas risquer, parce que c'est très dangereux pour lui, il peut se faire attraper.
Voilà, donc finalement, Jean, après avoir pris son bain, il est revenu sur le bateau et il avait dit tout ça au responsable Nadir Bozar. Bon, Nadir Bozar n'a pas voulu descendre du bateau, il a dit je vais aller jusqu'au bout de ma mission. Donc, finalement, le bateau, après 2 jours, un jour plus tôt, il a quitté le port de Melilla vers 18h et puis vers 21h, il a chaviré à nouveau, il a tourné à nouveau. Et puis, il a pris la direction de راس الماء. مساء الاثنين 29 من مارس أعطيت إشارة وصول دينا مرة أخرى إلى البحارين والنشطاء المغربيين الذين يمشطون الشاطئ الصغير بأعمدة نارية هذه المرة. في الليل من الطبيعي أن يكون كل شيء مرعب. اقتربت السفينة الصامتة ببطء شديد في ظلام حالك. ندخل خليجا واسعا إلى حد ما. على يميننا جزيرة صغيرة مليئة بالصخور. نتوقف ونسمع أصواتا. كل جسمي يرتعش من العاصفة الشديدة والمرهقة. إنهم المجاهدون. الأمر مروع ومثير في آن واحد. À ce moment-là, le bateau commençait à se rapprocher de Ras El-Ma. Et au plus il s'approchait, à un certain moment, ils commençaient à entendre des voix de personnes, de gens. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient sur la bonne voie. Et là, c'est là où ils avaient vu une lumière tamisée. Pourquoi tamisée? Parce qu'en fait, il y avait une torche qui a été utilisée, qui a été recouverte par un linge blanc. Voilà. Il y avait des signaux qui étaient émis et ils se sont rapprochés de ce signal. تما جات الباخرة تنزلوا في الباخرة جايو أحمد بن شراق جاب 35 واحد من تماك اسمه واحد يقول لي رمضان عقل جات شي مدينة جاب 25 جزائريين من مضرومة باش يدخلوا لتماك هما تعطلوا وبصح حنا حمدون مع الاخوان اللي كان معنا بومدان اسمه عبد الوهاب هو اللي كان معنا في الباخره كان حاضر نزلنا السنه. لكن واجهتهم عاصفة أخرى في ليلة 29 إلى 30 من مارس ولم تتمكن السفينة من اجتناب مزالق الصخور وأتلفت دون أن تغرق وجزء من الحمولة توشك على الاختفاء في مياه البحر الهائج. لكن الصيادين تحلوا بأشجع الصفات وغطسوا في مياه البحر المتجمد في ليلة مظلمة والتحقوا بالسفينة سباحة على بعد 500 متر من الشاطئ. وتم إحضار صناديق الذخيرة والأسلحة الواحد تلو الآخر ولم تضع بندقية واحدة إثر هذه العملية. Les armes devaient être acheminées par une petite barque. Mais ce n'était pas possible vu qu'il y avait une petite tempête. Finalement, ils ont formé une chaîne humaine. Donc les armes étaient acheminées dans l'eau. هنالك قصة طريفة أن السي موفق أحمد المدعو التيوي الاسم الحربي كان من بين 18 وقد جاء من فرنسا خصيصا ببدلة العسكري للمساهمة في الثورة. إذن كان سباحا ماهرا فألقى بنفسه في البحر ووصل إلى السفينة وقالوا له أصعد فقال لهم لا أستطيع. قالوا له لماذا؟ قال لهم لأنني عارم. كان عارم فتم تغطيته بالزورة ولا حاجة هكذا ثم صعد وكان قوي البنية وصحيح. إذن فنزل إلى قاع السفينة وكانوا يضعون الصناديق الذخيرة والأسلحة على ظهره ويصعدوا بها حتى تم إفراغها. Donc une fois arrivé sur le rivage, les armes étaient directement mises à dos d'âne et transportées déjà. Une fois que les armes ont été déchargées, le déchargement a commencé à 10h du soir jusqu'à 1h du matin. À 1h du matin, Nadir Bozar avait donné ordre aux résistants de ne pas quitter le bateau, de rester dans le bateau. Il n'y avait que lui qui devait quitter parce que il était sans papier. Pourquoi? Parce que comme ils étaient passés par Melilla la veille, les passagers étaient tous répertoriés sur une liste chez eux. Donc pour ne pas éveiller les soupçons
de l'armée française et espagnole. Il fallait laisser les résistants tels quels dans le bateau. Bon, ils n'étaient pas contents, les pauvres, ils se sont mis à pleurer. Mais bon, ils avaient fait ça pour la cause de la résistance. Et donc Nadir Bouzar était le seul à quitter. Il a quitté. Et avant de quitter sur le rivage, ils avaient balayé toute la plage avec des branches d'arbres. Et ils avaient mis aussi des excréments de moutons, pour ne pas dire qu'il y a eu des gens qui ont marché dessus. Voilà, pour camoufler la situation. مباشرة بعد تفريغ الأسلحة أخفيت في مزارع المنطقة قبل أن يتم إرسالها إلى الجبال الجزائرية والمغربية. جات الباخرة ننزل السلاح، نزلنا السلاح. بعد نزلنا السلاح عودنا السلاح في الباخرة دخلات في الرملة، بقى طبان تماك ووجدنا شليه تماك. ملي ودنا السلاح نزينا السلاح الدار ديال أحمد بن شراق قريب عليه تماك، الزوات خبيناه تماك. الصباح نضنا حيت كاين لي طرس ديال الرجلين ديال البشر وداك، جبنا البهايم الغنم دازوا على فوق، دازوا تماك باش يغطيو هذاك اللي طرس ديال الرجلين. بعد سبانيول لقى واحد لابينيت تماك بحال هذاك، لقاها تماك. المهم زنا بخير. السنة خلينا بعد جاو هذوك الاخوان ديال الجزائريين نشوف حالاتهم، خبينا السلاح تماك. من بعد حمدون شورق هو اللي كان تيعمل صحابو اللي تيدخلوه المغنية السلاح، هما تيدخلوا السلاح المغنية. Ils ont quitté cette crique-là et tous les ans pratiquement se sont dirigés vers une région qui s'appelle Guerma. Et il y avait une grande ferme là-bas d'un certain Haj Bijou Mohamed. Et c'est là où les armes ont été conservées en sous-terre, dans des réserves où on mettait du blé et de l'huile à l'époque. Et les armes ont été cachées là-bas. الجيش الإسباني كان يعلم بالتحركات، لأن أولا البواخر نزلوا في الميناء ديال رأس كبدانة، ومع جانب رأس كبدانة كاين الجزر الجعفرية اللي فيها قاعدة عسكرية ديال إسبانيا، وطبعا هذا كانوا كيراقبوا كل هذه العمليات. إلا أن قالوا لنا الآباء ديالنا بأن راه الإسبان على علم، ولكن ما بغاوش ينطقوا بها، ولكن هما ساعدونا على أساس هذا السلاح يمشي سري بدون هذاك رفدوه ولا وصلوه ولا حنا ما شفناكمش. جواسيس الاستخبارات الفرنسية والإسبانية كانت تتعقب أخبارهم، وكانت عندها معلومات حول إفراغ الشحنة وحول وجود مجاهدين جزائريين. لهذا كانوا يسيرون أثناء الليل، فوصلوا إلى نهر كيس وعبروا نهر كيس وادي كيس. ولكن عندما اقتربوا من الجزائر وجدوا بأن الاستخبارات الفرنسية كانت في انتظارهم. باعوهم تماما، باعوهم، لأن كانت دوريات غير عادية لسيارة جيب تجوب الطريق الذي يفصل بين المغرب والجزائر. ولكن رغم ذلك تمكنوا من أن تحايلوا على تلك الدوريات ويعبروا طريق في سلام ويسدون أرض الجزائر ويجرون في انتظارهم المرحوم العربي المهدي. دينا، ذلك اليخت الباسل والمتضرر، قد أتم مهمته للنهاية وأنقذ حياة 15 مناضلا، وأعطى الثورة الجزائرية أولى مؤونات السلاح الآتية من الخارج. لكن ماذا حل به؟ وماذا كان مصير طاقمه؟ Quand il a été complètement déchargé de ses armes, bien qu'il a été endommagé, les résistants ainsi que l'équipage étaient restés sur le bateau.
le lendemain, il y a eu une patrouille navale qui était passée à hauteur et qui avait repéré le bateau. Et donc, le bateau a été tracté vers le port de Melilla pour réparation. Et tous les résistants qui se retrouvaient sur ce bateau ont été emprisonnés pour une courte période parce qu'en fait, il n'y avait pas de preuves tangibles pour les accuser. Donc, et puis le bateau, par la suite, après réparation, on a eu écho comme quoi il est revenu chez sa propriétaire Dina, qui est la première reine du roi de Jordanie, qui elle était à la base princesse d'Égypte. La police الغدوة جات la police maritime هذيك elle trouve un bateau qui avait échoué contre un rocher قالت تعمل C'est la police espagnole. Espagnol, oui, pardon. La police espagnole, oui, parce que c'était territoire espagnol. Ils ont trouvé un bonhomme habillé en saoudi. saoudi كذا قال تعمل البابور قال نتاعي سي تما. شكون انت؟ قال انا براس فلاني تاع العربي السعودي من براس سعوديه هكذا لابس الهيئه وكذا هذا وبرا وكذا هذا يشبه لهم اللي ريسومبل سعوديه ان تي بو. الور قالوا بون رفدوه عباوه. ils ont هذاك ils ont pris les empreintes نتاعو ils ont pris كذا صابوه بليست recherché par Interpol qui n'avait rien de presse, il n'avait rien aucun lien avec la presse etc. تحوا في الحبس. Le bateau a été saisi, les armements دخلوا. Par la suite على هذا البونوم هذا البونوم هذا شي موا ابري بن بلا مشى شاف جمال عبد الناصر قال له يا ودي قال له راه معنا هذاك الاخ هذاك الفلاني كذا سوداني جو كروا كي سابيل جو كروا سي سوداني قال له لي طون بريزون لاسبان قال له شوف كاسكو tu peux faire pour le libérer قال له tiens c'est une bonne occasion la reine Dina se trouve à Madrid عند فرانكو elle est invitée par Franco قال له je vais voir avec l'ambassade comment ils vont organiser un rendez-vous معها une audience معها c'est ce qui a été fait chef Ben Bella la reine حكى لها nous sommes les révolutionnaires nous sommes les Algériens là bon tout le monde savait avec même le peu de temps que la révolution avait déclenché, mais le bruit c'était ébruité à travers le monde entier, hein, qu'il y avait quelque chose qui bougeait anormalement en Algérie, etc. Ceux qui connaissaient l'Algérie savaient de quoi il s'agit, ceux qui ne connaissaient pas, c'était des attentats, des cadavres. Alors, quand tu as dit pourquoi tu as fait ça, علاش pourquoi tu as pris le bateau par les armes etc. وفتونا وكذا حنا قالت له درت لها قالت له كنت تجي لعندي انا قلت له تشوفني تقسيني تهضر مع راجل مع الامير مع الملك حسين نعطيكم الدراهم نعطيكم السلاح نعطيكم الدراهم حنا نسهلوا لكم الامور قالها ولا عينا قالها لله عليك شوف مع فرانكو الجنرال فرانكو pour qu'il libère Soudan c'est ce qui a été fait. Alors là كي اسمه نادر بوزار دخل للماروك il est rentré au Maroc بومدين اتصل مع اسمه مع بوسوف اتسيتيرا الى بي كونتي تاع وهو رفض لابارتي مع المغرب. ثلثي من الأسلحة أي ما يقارب 15 طنا تم توجيهها إلى الثورة الجزائرية لتسليح 6000 مجاهد من الولاية الخامسة منطقة وهران تحت قيادة العربي بن مهدي، والثلث الباقي لجيش التحرير المغربي من أجل تمرد الريف. نصب معلم برأس المال ليذكر بإنجاز هؤلاء الرجال الحازمين وبالأخوة بين الجزائر والمغرب. Nadir Bozar, Abdelkader, son nom de guerre, effectivement a combattu dans les rangs de l'armée de libération nationale algérienne, la révolution algérienne, et aussitôt après le débarquement de la garnison du paquebot Dina, il a accepté de rester dans le moment de libération marocain, à Nador. Il a donc combattu, il a supervisé des actions d'encadrement. Djinan Rohoni. Et c'est là donc Nadir Bozar a formé ces 204 qui à leur tour ont formé à chacun son petit groupe de résistants. Et de ce fait, Nadir Bozar était devenu chef d'état-major de l'armée de libération marocaine, du RIF et de l'Atlas. Par la suite, il a pu coordonner l'action commune algéro-marocaine du 2 octobre 1955 qui, avec les armes du Dina, a pu faire aboutir cette opération qui était importante
parce que juste suite à cette opération, le gouvernement marocain qui avait destitué le roi Mohamed el-Khamis était revenu sur sa décision de faire revenir le roi pour apaiser un peu les tensions, pardon, voilà, exactement. بالفعل في 2 أكتوبر سنة 1955 أشرفت أركان جزائرية مغربية على عملية مشتركة انطلاقا من الريف في المغرب ومنطقة وهران. وقد جاءت هذه الحلقة بعد أحداث أود سنة 1955 في الشمال القسنطيني في ذكرى تنحية محمد الخامس، وميزت بطريقة مثيرة للغاية وحدة العمل النضالي من أجل التحرير في الجزائر والمغرب. وكانت المعارك ضارية في منطقة وهران المحاصرة وفي شمال المغرب. كانت المعارك دامية. أصيبت الحكومة الفرنسية بالذعر فقررت الإفراج عن الملك محمد الخامس قصد عزل الكفاح المسلح في الجزائر. C'était le but. C'était le but de unifier l'Afrique du Nord dans l'action. Et non pas, d'ailleurs, ils ont obtenu, dans un but bien précis, ils ont obtenu l'autonomie interne grâce à la révolution algérienne. Il y a des gens qui le reconnaissent, les Marocains et les Tunisiens. C'est grâce à la résistance, yani, et la révolution algérienne qui a pris de l'ampleur, les Français ont lâché l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, qui étaient d'ailleurs que des protectorats. Peut-être plus tard, si jamais bon, ça n'a pas pris. وفي هذا العمل الذي يشكل نقطة تحول الكفاح المشترك للمغاربة يتجلى لنا بشكل مذهل التضامن النضالي الجزائري المغربي. وقد عمل نذير بوزار دورا حاسما فيه. بعد انتهاء مهمته في المغرب عاد بوزار إلى الجزائر حيث عمل بالدبلوماسية، وتوفي في 12 من أود سنة 1975 بالجزائر العاصمة. وقد كتب على شاهد قبر نذير بوزار بمليانة مسقط رأسه أنه شهيد المغرب العربي. أما دينا ومهما كان مصيرها فإنها ستبقى السفينة الصغيرة التي دخلت تاريخ الجزائر الكبير.